puila hambai sini media person jono tini cover khama bagai abo thainga kai sini sabi asram bari constituency eba sini tulasugara de bising khobjak champahor lamprahati sini lamprahati o kaisa oro suti nok eba hitai te tu guthai nok oro mangkha abo bini cost nge kai prai 5 lakhs ni above tongo kicha abo hake abo tini onek bosor ba dego din dore aro hitai nok tongmoni nagi abo expire ungwe kya hami ungwe kya jar phole tini sini bazar committee rok borong saitung eba borok bisingti no tini borok blog eba sini edisi hapang sini jurnal bisingte abo mangkha sanno bisingte abo hingga kai sini edisi hapang bisingti mangkha sini khwai district jurnal bisingti o khitai nok rok oro chung tini phaimanda phikya ang ji khwai political district ni working president Richard Deborma te an logi phaimanda kha sini khwai district no TWF ni secretary sini borong nangjuk kusung titi prasa te sini 26 asramri block committee ni sini vice president sini borong nang sini mama Subol Singh bo jungwa sa phaimanda kha te sini 26 asramri block committee TWF ni vice president borong nangjuk juhina te secretary borong nangjuk Nurila bro phaimanda kha te chuno tini oro khobor eba tamnai invite khlai chuno tukha sini bazar sini lamprahari champar lamprahati ni bazar committee ni president borong phaimanda kha sini borong nang sini mama Sudin te vice president sini borong nang Pui Motilal epore bazar committee ni no hati committee ni sini secretary sini borong nang datulo bo sungwa pasa phaimanda kha sung jotono hambai mar kha bono tini jotono saitung bai eba manaw bisingti sung jotono kha tong thulaijak karon kai tam himle kaisa hati ongai চারদিকে বরফ ফাইও থানে ফাইনানে অনেক সময় খিনানি অসুবিধা আঙ্গো বুড়ি চেলা সামনে বাগৈ সামলামন মন না হারিস অব চিনি যত লোকরং বাগৈ যারা আর পাইনাই ফাইলনাই যত ন বেবাং ন খি মানাই তুগুই মানাই সুতি মানাই কাইসা হাতি গাই যত বরং ফাইও গাই আবার যত ন অনেক সময় जों बुहुर तामो माने एक्सिडेंट गयमां बा खिना मुतमा सुतिमा बिनि कुल जरा करे आवन बगले तिनि अ खिताइ न माना बगले जतन बखाव खाकसां लाइजाक तै हामजा लाइजाक अब हाइता अंका आं किसा सुना मुसुंगो ओंखाय मयके हाति रगो तांनि मानि बा नं हाति रगो मयके एदिसि हापां तांनि मानि बिसिंतै नों ताम साखलाया मुसुं एदिसि हापां आं दिनि जे दिनि मिडिया रंना हामबाय जानांगौ जे दिनि रसम जरारिमान बगै एरो एलाकानि न दिनि एलाकाना डेभलपमेन्ट खायनाय दिनि रो कर्मी रक दंगो एबा बिदिनो दप्तरनि रो फाइमानजा फैका ताइ आं इरो दिनि बाजार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट पक्षंगै आनि साग बगितंगै दिनि जे इरो दिनि जे 20 तारिख जे दिनि जों जे टयलेट जे खिताइ नक्तुको थाय सेतिताइ जे जों जे दीर्घदिननि जों एकटा बन्चित जों आबन बागै खूब डिप्राइभ जों दिनि जे मनो उद्बोधन हैमामानि आनि बाजार कमिटिनि पक्षंगै एबं एलाकाबासिनि पक्षंगैबो आं खूब आनन्दित ताइरो जोंगिरो खिताइ नग्न परिष्कार खायनायनि बागै इरो एकजन बर जोंनारजाक बनो परिष्कार खायनाय एबं जारा तुकुनाय बार खिपायनाय बर परिष्कार बाबे रो सुइक्लांनो बागै जोंगिरो बर कायसानारजाक आजे जोंगिरो ये जत बरक न फायि ओ दे खिताइ न बेहर फायमाननाय कोनो असुबिदा करै जत दिन जोंगिरो सालो हर सालतंसाक इरो बेहर खायमानाय आजे आंगिरो जतन न हामबाय जानांगौ जे महाय जे मानमानि जों बहुत बছর ধরে जों मने बागै दाबिदार दंमानि किन्तु तिनि मानमान दाराय आं खूब आनन्द बोसोराव बालखा जे आबो एक्सपायारंगै नस्तंगै तंमानि आबो जे एफियार थम आबो इरो तिनि एकटा आबो दैनि समस्या दै करिन दाराय आबो अनेक सम टेंकिर कुफुं थामैका
जों बलरगो अनेक समय दाबि खायनो दै व्यवस्था खाय दिया आबुन कारणाव जों ये जे दुगुलि खिथाय नक दंमोन जतनो आबो अफे दुम थामिका काजै जों आबुन बागै जों तिनि निजेरा बाजार कमिटिनि सादाबाय कालेक्सन खायाखै जों तिनि मटर पाइयाखै तिनि दै साना व्यवस्था खायका जे आबुन बागै जों ताबो दै जतोखन फन्द तो दै व्यवस्था खायमोसा जों आबो चालो खाया तो तिनि जों दहते दै दाइमांखा टेंकिव आंबोर टेंक खानानो होइतेनो जों आबो टेंकिनो चालु खायनाय चालु खाय जतन बरन आसा आकां खानो जों पुरन खाय दिनै आस साइनानि जतन धन्यबाद जानो हामबाय जानो sini mung rigari sanne ni ani mungkai sudir dabbulma mo hati ni bomong kai lampra hati Sampahor lampra hati hamba presiden lampra hati ni presiden